भगवते वासुदेवाय। तेणु आज समस्त यादव माने दर्शन करके आसी सारे जे थरे न जाइछि से रहस्य द्वारकापुर को से केबे बुझी पारिबनी जे वैकुंठ कौन से जानी पारिबनी जे प्रकृत स्नेह ममता काहाकू कहती जे प्रकृत भल पाइबा कौन जदि से रहस्य द्वारकापुर को जे जाए ना से सेठी अनुभव करिवो जे संसारटा कौन। तेणु से जन जन करी जेमिति तीर्थस्थान हो जाइछि आज से रहस्य द्वारकापुर जन जन करी जाउछंती बुलिकी आसुछंती देखिकी आसुछंती। द्वारकापुर को प्रभु जेमिति भाबरे एते सुंदर करी गढ़ी किंतु द्वारका ठारू ए जो रहस्य द्वारकापुर इति सुंदर होइछि जाहाकू जाहाकू कल्पना मध्य करी हबनी। तेणु आज समस्ते खुशी होइछंती जे भी जाइछि से भी देखि खुशी होउछि। तेणु ए कथा सुनी आज देवकींकर उत्साह बढ़ी जाइछि जीवा पाई। तेणु देवकी आसी माता पाखरे पहुँची आ माता इंदुमती कहउछंती जे मु निश्चित जीवी। उग्रसेन पाखु समस्त विवरणी शुणिले रहस्य द्वारकापुर वर्णना को शुणिले इंदुमती आउे बाहरी पड़े जीवाई से रहस्य द्वारकापुर। उग्रसेन बोले तू गो जाओ प्रिय सखी मोर मन बड़ई जीवाकू तहीकी मोर मन बड़ई जीवाकू तहीकी मोर मन बड़ई जीवाकू तहीकी। माझिओ दुई जन गले हांदोलार दासी परी बारी संगे अछंती पार रहस्य द्वारकापुरी चढ़ाई न गले भुड़ुकिया पाई गजे बाट कड़ाइले गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। आज सैन्य सामंतक सह दासी परिवारी मानक सह पालिंकी रे बसी आज देवकी इंदुमती जाउछंती से रहस्य द्वारकापुर। समस्त पाइक माने अछंती पाखे पाखे आग को जाउछंती। अनेक समय गला पर जाई पहुँची गले से द्वारका रहस्य द्वारकापुर रे जेतेले रहस्य द्वारकापुर सौंदर्य को देखुछंती जे द्वारकारु जेतेले रहस्य द्वारकार पहुँची गले द्वारकार ए जो पानी पवन आउ से रहस्य द्वारकार पवन या भितरे जेमिति ताको अलग लगिला कहीं अधीन रे बसंत घन घन बहुची बसंत अधीन रे बहुची आ कोकिल माने कुहुकु राब छाड़ुछंती जेमिति जेमिति सबु जीव मानकर से होची घर समस्त आज बसा बांधी किचिरी मिचिरी शब्द करुछंती आउ जेमिति जमुना कुळुकुळु नादरे बही जाए सेमिति झरना जेमिति कुळुकुळु नादरे बही आसे सेमिति झरना बही जाउची। ये सौंदर्य रूप को देखी आज देवकी आउ इंदुमती आश्चर्य हो गले। एते सुंदर दृश्य केबे से देखी नथिले ना। ये जो बाटी रे रही राज बाटी रे रही राज कर्मचारी मानक संगरे रही दासी परिवारिक संगरे रही ये सब किछि देखिबार सौभाग्य ताको मिलु नथिला। जेतेबेले आज देखिदेले से रहस्य द्वारकापुर इति सुंदर होइछि जे आज इंदुमती कहउछंती देवकी ये बोधे से रहस्य द्वारकापुर मारे जेमिति लागुछि जे ये जेमिति सत्य कि वैकुंठपुर कहीं केजाणी एटी पहुँची गला पर देह मन पुलकित हो जाउछि
ଯେମିତି ସବୁକିଛି ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଯଦି ଶାନ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ରହି ଆମେ କେତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଏଇଠି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ପାଲିଙ୍କି ବହି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟରେ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଯଶୋମତୀ ଶୁଣିପାରିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେବକୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଯଶୋମତୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧା ବାଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ। ବାରତା ପାଇନ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ, ସେ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାଟକୁ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ, ସେ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାଟକୁ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ, ସେ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାଟକୁ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ, ସେ ଅଇଲେ ତରୁଣୀ। ଗୌରବେ ସେ ଦୁହିଁକୁ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ, ସେ ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ କଲେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠାରେ ହୋଇଲେ, ସେ ସେଠାରେ ହୋଇଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ସେ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ସେ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିପାରିଲେ ଯଶୋମତୀ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଆଉ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧା ବାଟକୁ ଧାଇଲେ। ଆଉ ପାଛୋଟିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କୁ। ଆଣି ନିଜ ପୁରରେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଆଜି ଯଶୋମତୀକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯଶୋମତୀ ଯିଏ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିଥିଲେ, କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆଣି ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେକ ଆସିଥିଲେ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଜନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବକୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆଜି ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଶୋମତୀ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଶୋଦା, କେବଳ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତୁମର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ହେଲେ ଦେବକୀ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ମୋର 6 ପୁଅକୁ ବିନାଶ କଲା, 6ଟା ପୁତ୍ରକୁ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାର କେତେ ଦୁଃଖ ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯଶୋଦା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ଭାରଟା ମୋର ଉଭେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଯାଇ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ଆଉ ନାରଦ ଆସି ସେ ରୋହିଣୀକୁ ଗାଈ ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଗାଈ ରୂପରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବଳଦେବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତୁମରି ଗୃହରେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ମୋର ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଆଣି ତୁମରି କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତୁମରି କୋଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ଆଉ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଯାଇ ମଥୁରାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଂସ ରାଜା ସେ କନ୍ୟାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜାର କରରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ସେ କନ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାୟା। କଂସକୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଥିଲେ, ରେ କଂସ, ତୁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତୁ ମୋତେ କେବେ ମାରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯିଏ ତୋତେ ମାରିବ ସେ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେଠାରୁ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଥା, ଗୋପପୁରରୁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ହେବ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କଂସ ଶୁଣିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆଉ ତାର କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ? ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ସେ ଚାବୁକରେ ପିଟି ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦିଏ। ଚାବୁକରେ ପିଟି ପିଟି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦିଏ। କାହିଁକିନା ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ପରାଭବ ଦେବି। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଂସ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି
ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ସବୁ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦେବକୀ? ତେଣୁ ଆଜି ଦେବକୀ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁକିଛି ଆଜି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭାଇ କଂସ ନୃପମଣି, ଛଗୋଟି ପୁତ୍ର ମୋର କଚାଡ଼ିଲା ପୁଣି। ଛଗୋଟି ପୁତ୍ର ମୋର କଚାଡ଼ିଲା ପୁଣି, ଛଗୋଟି ପୁତ୍ର ମୋର କଚାଡ଼ିଲା ପୁଣି। ଗର୍ଭର ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ସଂକର୍ଷଣ ଗଲା, ଦୈବ ପୁରୁଷ ସିନା ଏହା ମୋତେ ଦେଲା। ଦୈବ ପୁରୁଷ ସିନା ଏହା ମୋତେ ଦେଲା, ଦୈବ ପୁରୁଷ ସିନା ଏହା ମୋତେ ଦେଲା। ଏ ମୋତେ ସାତ ଗର୍ଭ ହେଲା ମୋର ନାଶ, ବିକଳ ହୋଇ ଚୋରାଇ ନେଲେ କଶିଷ, ଚୋରି କରି ବସୁଦେବ ତୋପୁରେ ଥଇଲା, ପାଲଟାଇ ନ ଦୁହିତା ଗୋଟିଏ ଆଣିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଯଶୋଦା ତମର ମନେ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ସ୍ନାନ ବେଳେ ଆମେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ତମେ ସେପଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ, ତମେ କିଏ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ନା ସେଇଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଭଗିନୀ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବକୀ। ତେଣୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ନା କାନ୍ଦୁଛି ମୋର 6ଟା ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ଭାଇ କଂସ ରାଜା ବିନାଶ କରିଛି, ଆଉ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ଭାରାଟା ମୋର ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର 8ମ ଗର୍ଭର ଭାରା। ତେଣୁ ଏ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହରେଇ ବସିବି। ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଣି ଟେକିଥିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲ ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହଉ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ତମେ ସେଇଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳ ଟେକିଥିଲ, ଆଉ ସେଇଦିନ ତମେ ମୋର ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ହେଇଥିଲ। ତମର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କଥା ହିଁ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଏ ଗୋପପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ସେତିକି ବେଳ ସମୟରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଦୁହିତା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ରଖି ଦୁହିତାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯାତନା। କଂସ ରାଜାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯାତନା ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ, ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଭଲରେ ରହୁ, ଯେମିତି ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଆଉ ନ ଆସୁ। ମଥୁରାପୁରକୁ ଆସିଲେ ଏ କଂସ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଠାରୁ ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ କଂସ ରାଜା ଜାଣିଗଲା ଯେ ତା ଶତ୍ରୁ ଯାଇ ଗୋପରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା? ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁତନାକୁ ପଠେଇଲା। ପୁତନା ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା କହ୍ନେଇକି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ହେ ଯଶୋଦା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପୁତନା ଯାଇଛି ମାରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପୁତନା ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ପୁତନା ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ କଥା ହେଇଥିଲୁ।
सतरे आम पुओ आज बंचीगला तारी कंस राजा कौन आउ छाड़ तेणु धीरे धीरे गोटी गोटी करी तार अष्ट मल्ल को पठेला से गोपपुर को षंढासुर बकासुर धेनुकासुर अघासुर एमती केते केते दैत्य मान को पठेला आउ शेषरे सबु दैत्यकर मृत्युर कथा आम शुणा पाइलु जे मो कन्हई कुआडे समस्त को विनाश करिछि ए कथा हमको विश्वास हेलानी जे आम पुत्र छोटिया पिलाटा से एते एते असुर मान को केमिति मारुछि केमिति मारी पारुछि सी तेणु मु भाबुछि प्रभुंकर दया अच्छी आमर ए दुख कष्ट को सह्य करि न पारी आज प्रभु ता उपरे सहाय होइछंती सेइति कन्हई मोर समस्त को विनाश करि पारुछि आमे दुई जण बहुत खुशी थिलु। देवकी कहउछंती हे जशोदा जेतेले प्रत्येक असुर जण जण करी मरीगले से कथा मो कान रे बाजिला सेतेले बहुत खुशी हो गली। अष्टमल मरिवा परे ए कंस राजा विचलित हो गला से एते बड़ असुर से निधन करुच्ची सामान्य बालक तेणु विचलित हो गला कौन करिवो केमिति से कृष्ण को मारिवो ए कथा विचार कला आउे सभा सद्वर्ग को सब डकैला सभा कला आउ से सभारे केते केते असुर माने आसी पहुँची गले आउ समस्तंकर दुष्ट प्रकृति जे समस्ते चिंता करुछंती जेतेबेले एते एते बड़ असुर को मारी दउछि सी निश्चित ता उपरे कहार गोटे आशीर्वाद अच्छी जे ता भितरे रही कई जने ए असुर मान को विनाश करुछि। तेणु कंस राजा कहउछंती ठीक अच्छी ताले गोटे काम करिबा ताकू एठिके आनिबा ताकू एठिके आनी ताकू उपाय करी मारिबा। तेणु उपाय करी मारिबा कथा चिंता जितेबेले कला कौन कौन उपाय सब करा जिवो से कथा मंत्री मानक पाखरु परामर्श नेला जे अक्रूर जीव कृष्ण बलराम को लेकिन आसब से जिते धनु घर को जीव धनु यात्रा देखापी से समस्ते बेढ़ी रही से तेंटा भूषार मार आउ जदि सेठू से बंचीगला ताहले द्वितीय द्वार रे कुबलया गज थी जो गज कि अनेक दिन हम बंधा ही रही थरे जदि से फिटिब थरे जदि से कुबलया गज फिटिब ताहले ये मथुरापुरटा को ध्वंस करदेव। तेणु एमती से कुबलया गज को गोटे द्वार रखिंट जे कुबलया गज जितेबाला से पिला आसब से कुबलया को खोलीदेव तापर ताकू दली चकटी से मारिदेव आउ जदि से बंची जाए ताले तृतीय द्वार रे मल्ल मान को रखिब। तेणु दुई जन मल्ल जे कि जदि चाहिए तीनपुर को जय करें एमती तांकर शक्ति गोटे गोटे विधारे मेरुगिरी भली पर्वत को से चूना करि पारंती। तेणु से भलिया मल्ल दुई जन को रखिंट जदि एमानक पाखरु बंचीगला ताहले से मो पाखरु बंचीबनी। तेणु आस्थान करिथिला से आस्थान तले गोटे टोप खोलैथिला से टोप उपरे गोटे सिंहासन रखिथिला जेतेबेले कृष्ण बलराम ता उपरे बसिबे सेतेबेले संगे संगे तार भितरे गली पड़िबे टोप भितरे आ टोप भितरे गली गले ताकू भितरे मारिबा पई सुविधा हबो समस्त को। तेणु एमती एक मंचा तैयारी करिथिला। ये सब कथा मते जितेबेले वसुदेव कहिले उग्रसेन ठारू शुणी जितेबेले वसुदेव कथा मते कहिले सेतेबेले मो आखिर लुह आउ रहिलानी बारंबार आखिर लुह झरिबाकू लागिला। केवल गोटे खुशी थिला जे मो कन्हई आज मथुरा को आसीबो मो कन्हई के मुटिके ए चर्म चक्षुरे देखिबी एते दिन पर ए आखिरे मो पुओ को टिके देखिबी एतिकी केवल खुशी थिला। किंतु ए कूट को शुणी मते बहुत कष्ट लगुला तापरे अक्रूर गला। तेणु जशोमती कहउछंती हाँ माँ अक्रूर आसिला केते नेहुरा हेलु ताकू जे मो कन्हई की नेना जमा शुणिलानी से अक्रूर जमा शुणिलानी गोपवासी दुख को बुझिलानी शेष नहीं कि चलीगला गला जे आउ फेरिलानी। तेणु देवकी कहउछंती हाँ माँ जशोदा से तो गले जितेबाला गोटी पर गोटे समस्त सैन्य सामत मान को विनाश करी धनु को भंग करी से कुबलया को बद्ध कले से मल्ल मान को बद्ध कले आउ शेष में जिते कंस को विनाश कले सेतेबेले आज मथुरापुर नुहे सारा तीनपुरवासी जय जयकार कले समस्ते जय जयकार करुछंती जे कृष्ण आज ये अधर्म को विनाश करी धर्म को संस्थापन करिसंती।
तेणु आज समस्त कथा को जिते वर्णना करी यशोदा को कहते जे सी तुम पुओ नुह से हूँ मो पुओ। देवकी जिते कहीदे सी मो पुओ से आखिर ताकर धार धार लुह बहीगला यशोदांकर मने मने चिंता करुछंती एते दिन है जो पुओ को पाली थी से पुओ मोर नुहे मु जन्म देनी भाग्य को निंदा करुछंती। तथापि देवकी जानी पारुछंती यशोदांकर मन कथा। देवकी कहउछंती यशोदा तमे मन दुख करुछ ना से पुओ मोर भी नुह तमर भी नुह से पुओ ए जगतर पुओ ए जगतर भल मंद पाई देख तम पाखरे सिना 8 वर्ष रहिले हेले मो पाखरे मात्र 8 मास भी रहिलेनी। आउ स्नेह कौन ममता कौन मुझे केवे देनी कोଳରେ बसैनी कि कुंकुम देनी जानिछ जेबेठारु आसीछि मथुरापुर को तापरे मुझे पठेदेली गुरु को पाख को शिक्षा करने विद्या पाठ शिक्षा करने आ शिक्षा परे तापरे से मते केवे देखा देनी। जरासंध 18 थर धाड़ी देला परे से केवल घूरी बुली तेणु सी पुओ मोर मध्य नुहे तेणु जगतर पुओ आम दुई जनकर पुओ तमें जमा भी मन दुख करनी तमें जन्म नदेले कौन हम पाली छत। तेणु आज देवकी कुंडे पकाउछंती यशोदा को यशोदा मध्य देवकी कुंडे पकाउछंती। तेणु तापर कौन है सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम देवा टी प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जमुना की बोल हरि गोपाल की बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जमुना की बोल हरि गोपाल बोलो राधा